Build bike nyo to, sir, Yes no? po, build bike po natin. Ang ginamit na frame is Sa weapon. tank, no? Yung Speed 1 po, meron pa rin po tayo Yung dyan. buo nyo, buo ano yan? Project Bike po. Mountain Peak. Mountain Peak po na Mountain Peak, ano to, Ninja. Size Ninja? 27.5 large frame. Ang gaganda nito, ah. Ako, si Tosik Ferdinand na Pixie. Ferdinand, bagong laba. Ito, kulay puti, oh. Ito po. Majes. Pambabae, sir. Oh, baba Size lang. 26. Na, may kiss for sila, McLaren. Oh, magkano yung McLaren yan? Funride. I-update naman natin si Funride ngayong month of February dito sa Quiapo. Eh nga, kita niyo sa camera si Sir Richard. Siya pa rin yung mag-a-assist sa atin ngayong araw na to. Alamin natin yung mga presyo ng mga bisikleta niya dito. Pati na rin yung mga, kung ano yung mga bagong dating o bagong deliver ngayon sa kanila dito sa Funride Bike Shop, Quezon Boulevard, Quiapo, na nasa Sigay Street nga, tulooban na to. Sir Richard. Hello po. Let's go, umpisa natin. Ano yung bago nyo ngayon? Unahin natin yung bago nyo. Mga bago po nating mga build bike po. Si Weapon Tank. Build bike nyo to, sir, Yes no? po, build bike po natin. Ang ginamit na frame is sa Weapon Tank, no? Tingnan natin yung size ng frame, medium. Medium. 29, 27. 27.5. 27.5. Ang mga nilagay mo dito, Yes po, si ano po, tanky po na crank po. tangke na crankset, tapos Yes po. naka-halotek. Halotek na rin po. Yung crankset niya, ilang feet yan? 34, 36? 36 po. 36 feet. Yes po. Dito naman sa hubs na Si ginamit mo Hubs rito, po, Weapon Savage po. Weapon Savage. Yes Ilang po. pulse to? 6 pulse po. 6 pulse. Yes Medyo po. maingay-ingay, tunog mayaman. Apo. At naka-quick release, no? Apo. Sa mga gulong na ginamit, Brooklyn, Sagmit. Sagmit Brooklyn po na rin po. Tapos ang gulong na ginamit mo rito, Maxxis. Maxxis po. Rim na ginamit pala, Brooklyn. Yes po. Ang gulong naman na ginamit, Maxxis tire. Maxxis. Gano'ng kakapal, sir? 2.2 po. 2.2. Yes po. Dito, sir, tingnan natin yung seat post nito. Yes po. Ano diameter, sir, ng seat post mo? Ito po 31. 30.9 po. Weapon to, no? Yes po, Weapon Tapos, Ambush. Yung saddle, Saddle po, Heroic. heroic. Yes po. Dito tayo, sir, sa harapan nito, yung Yes po. handlebar, tsaka yung, ano nito, tawag ito, Stem. sir, stem. Yes po. Anong ginamit mo, sir? Yung stem po natin is Weapon Predator po. Yung saddle, Yung handlebar po is saddle, Trubative. handlebar, trubative. Yes po. Yan. Ito, sir, itong tangke. Tanky po na hydraulic po yung ginamit po namin dyan. Tapos Sagmit Tapos yung Sagmit shifter. Edison po. Upkit po yan, 10 speed. Pero tingnan natin yung tinito. Air suspension port. Airport po na tanky. Oo. QR din, no? Yes po, QR din po. Nasa magkano yan, sir? Ito po, 17,000 lang po. Negotiable pa po siya. 17,000 yan, boss? Yes po. 17,000 daw yun. Yan yung bagong buo nila dito. Yes po. Kay Funride Bike Shop, kaya po. Ito pa yata yung Ito bagong po buo si nila, oh. Mountain Peak Everest Pro. Bagong buo to. Yes po, bagong buo din po. Everest 2, ginamit nila na frame, no? Yes po. Tapos yun nga, Si Pro Wheel Charm. Try din po, sir. Trident Charm, Yes Pro po. Wheel Charm. Na Halotech. Ilan Yes feet po. yung, ano niya? 36 teeth din po. 36 feet yung Yes crankset. po. Ang laki naman ng sprocket nun, ah. Sprocket po, 1150 po. 1150. Yes po, Sagmit. Sagmit, 1115. Laki, Yes oh. po. Tapos yung, ano mo, yung oil stick ang Oil ginamit stick mo. po na Heroic po, na Heroic. hubs. Oo, gawa ni Mountain Peak. Yes Ilang po. volts yung hub niya? 6 pulse din po yan. 6 volts daw yun. Yes po. Ganun din ang gulong, Brooklyn. Yeah, ang rim. Yes po, Brooklyn, Maxxis Sagmit. ang gulong. Maxxis din po na gulong. Oh. Tinidog, Tinidor po, Mountain Peak Panther po. Panther. Magkano yan, sir? Ito po, 25,000. 25,000 Yes daw yun. po. Yung bang presyo mo, sir? May bawas pa? Yes po, negotiable pa po yan. Ayan, negotiable daw. Yes Ano po. pa bago din yan, sir? Ito po, si Saturn Ano yan, sir? Dion po. Ano to, buo nyo? Yes. Gawa niyan? Po po. Assemble nyo rin. Yes po. Saturn Dion. Yes Ito, po. Saturn Dion, kulay blue. Ilan size to, sir? Size 27.5 po. 27.5. Ano nilagay niya dito, sir? Ito po, Sagmit Edison po na upkit, 11 speed. Upgrade kit, 11 speed. Yes po. Yung crankset niya, tangke, no? Tangke din po. Tapos tong tinido, tangke rin. Tangke rin po. Shimano, MT200. Anti-200 po. Ang ganda nung ginamit, oh, na handlebar, tsaka stem, ha? Yes po. Magkano, sir? 19,000, negotiable pa po. 19K daw to. Pwede pa ako pag-usapan. Yes Ito, po. speed 1. Yung Speed 1 po, meron pa rin po tayo Ang dyan. buo nyo, buo ano yan? Project Bike po. Project bike. Yes po. O, ginamit mo, naka-SRAM level. SRAM level po. Ang ganda nung tinidor, ha? Yes po. Speed 1 po. Oo, air suspension po, ha? Tapos ilang sprocket niya, ilang speed yan? 12 speed po na 12 Shimano Jory po. Balikan ko si Dion, ilang speed pala to? 11 speed. 11 speed. Yes po.
11 speed pala yun. Opo. Magkano to, sir? Si, ano? 24,000 po, negotiable pa po. Speed 1, ano to, sir? Speed 1 Spectre. O, na naka-SRAM level. Yes po, Magkano, SRAM sir? level. 24,000 negotiable. 24K daw to. 27.5, sir. Yes po. Ang laki nito, ah. Tapos yung gulong naka, Biligon. Biligon. ito, sir, tangke. Yes po. Mountain Peak po na Mountain Peak, ano to, Ninja. Size Ninja? 27.5 large frame. Ano ginamit, sir? Tangke rin. Tangki po na rin po. Rim, tsaka Hubs tangke, po, ah. yes, kulay purple. Tapos Shimano MT200. Ilang Yes speed po. siya, sir? 12 speed din po, Shimano Yung Diori po. kadalasang ginagamit yung sprocket dito, anong brand? Sagmit po, Sagmit pala kadalasan Yes po. ginagamit nila dito. Large size. large size. Ito, sir, syempre, meron ka nito. Yes po. Ano to, buo nito? Bowden po, si Buo Mountain Peak po. Agile po. Meron pa rin po tayo. Mountain Peak dyan, ganda, oh. Yes Anong po. size yung frame niya? 27.5 po na large. 27.5? Yes po. O, ilang speed to, sir? 10 speed po na Shimano Qs. 10 speed pala to ng Yes po. Shimano Fuse. Tapos Shimano MT200. Shimano MT200. Hydraulic brake. Yes po. At naka-air suspension Air po. suspension po. Yung hubs na ginamit, Heroic. Heroic. Heroic din yung rim. Yes po. Magkano, sir? 24,000 din po, negotiable din. 24,000 daw to. Yes Yan. po. Negotiable yan. Ang dami pong buo dito, ah. Yes po. Ito, sir, buo nyo rin. Hindi po, factory bike po na Mountain Peak po. Mountain Peak ano to, sir? Panther. Oo, factory bike to. Yes Panther. Magkano inabot ka, sir? 25,000 na lang po. Nag-iisa na lang din po ito. 25,000 na lang ito. Yes Ito, yung pagkakaiba nito, naka-remote lockout, no? Yes po, remote lockout po. Tapos Shimano MT200. Yes po. Ang ganda na rin. Ilang speed, sir? 12 speed, Shimano Diori, Ilang speed pala to? M6100. Ang laki pala, eh. Yes Yung po. sprocket, oh. Anong brand yung sprocket na yun? Shimano din po yan. Stock niya rin dito, Yes no? po, stock. O, tignan natin to, sir. Ano Ito to, po. sir? Si Pinewood Hellcat po. Budget bike. Yes. Magkano to, sir? 20,000 po, negotiable. 20,000. Hydraulic brake. Yes po, Shimano 12 na, oh. speed na rin. Oo nga. Tapos ang ginamit, Tangke. tangke. Grabe, ah. Punong-puno ng tangke talaga Yes sa po. Quiapo. Sagmit, sir. Ano Ito po, si Sagmit Evo R8. Ano to? Buo nyo? Yes po, buo po namin din. Sebo R8, oh. Yes po. Ano nilagay nyo rito? 1x12 speed din po na Shimano Diori. 1x12 speed. Yes po. Ang laki, sir, ah. Yes po. Ang laki ni sprocket. Opo. Sagmit din po yan. Magkano inabot, sir? 23,000 po. 23 mil Yes daw po. to. Kila Boss Richard, kapanray. Ang ganda, oh. Sagmit Evo 3 po yung Gamit pork. Evo 3, oh. Tangke yung ano niya, oh. Yes Hubs po. niya. Oh, dito naman tayo. Ito po, mga budget bike lang po muna. Yeah, sir, magkano yung Gent Ito po si Gent Road Bike, 4,000 lang alloy. 4K. Yes po. Yan, Gent Road Bike. Available na kulay dito kay Pangit, sir. Ngayon lang po, kulay blue lang Blue. po available po. Ito, may garuda ka pa rin, Yes sir. po, Garuda po, Vanguard. Oh, magkano yan, sir? 4,500 na lang po, alloy. 4.5. Pixie, no? Pixie. Alloy daw to. Ayun, ano to, sir? Ito po, bagong arrival po natin dito. Tekno, nagbabalik. Yes po, si Tekno. Ano nakalagay dyan, sir? 1x10 speed po na Tekno. Hydraulic ba siya? Yes po, hydraulic po. Race brake. Facebook. Ito, presyo mo. Yes po, 8.5. TVs na po yan. 1x13, 8.5 ba? Yes po. Kaya, core type yung tinidor. Opo. Ito pa, oh. Ito po, si 6.5 daw to. 6.5 lang po. Ano 1x10 speed. Speed po niya, 10 speed lang. Ito 10 po, 13 speed. Ito, tapos na yun, hydraulic. Yes po. po. May iba't ibang kulay pa po tayo dyan. Ano available mo na kulay, sir? Red, black, blue, black, tsaka gray, black. Ayun. Rhino, sir. Rhino, size 29 po. Magkano to, sir? 6.5 lang po, negotiable pa. 6.5, negotiable, naka-smash. Yes po. Ayun. Alloy hubs. Ano to, sir? Ito po si Crosta, size 29 din po. Magkano, sir? 7,000 po, negotiable pa po. 1,000. Yes po. Naka-hydraulic. Hydraulic po, Simmers. Oo, Simmers. Apo. Ito, ah. Ganda, ah. Ito po, Edge. si Trings Edge po, meron Bumaba pa na rin ba si Trings ngayon? Ganun pa rin po. Magkano to, sir? 7.5, negotiable pa. Ano yung hydraulic niya? RS6. 1x7, no? Yes po. Ito, Trings din to. Yes po, Trings M1000. M1000. Quest. Magkano sa si Quest, sir? 12.5, negotiable po. Meron din po 12.5 tayo size 27.5. Dalawang size ang available dito. Yes po. Sir, ito, ano to? Pares, Po si Trings Q1000 naman po, 1x8 speed. Magkano yan, sir? 8.5, negotiable. Ano hydraulic niya, sir? Hydraulic, ano to? X-Spark. X-Spark, 1x8. Kisto. Yes po, Keystone. Budget meal pa rin. Striker. Magkano to, sir? 7,000 na lang po. 7,000 na lang pala to. Yes po. Ayan, hydraulic din to, no? Hydraulic din. O, yung Trings. Ito po si Trings M100 po. Mechanical brake. Yes po. Dati pong 9.5, 8.5 na lang po. 8.5 May na lang. negotiable pa po. 3x8. Ano yung 3x8. frame nito, sir? Alloy frame, alloy hubs. Alloy hubs. Oo nga, kulay green. Yes Yan, po. sir, hawak Ito mo. po si Trings M500 po. May size 27, may size 29. Mechanical brake Yes po. na naka 1x8.
Magkano, sir? 6'8", negotiable. 6'8". Ito, kulay puti, oh. Ito po. Majes. Pambabae, sir. Baba Size lang. 26. 26, sir. Yes po. Magkano to, sir? Magkano 6'5". 6'5". Yes po. Ito, sir. Ito po si Kisto X70. 12 speed. Yes po, 12 speed. Naka-stride naman po. Si Motor RT. Magkano, sir? Laki ni sa akin. 17.5 po. 17.5. Yes, Ano po. hydraulic yun? Ito po, Expert 10 po. Oh, yung hunter mo. Yes po, to si Hunter pa rin po. Meron pa rin po tayo. Limited Hydraulic stock pa to, lang po. Opo. Magkano, sir? 11.5 na lang po. 11.5. Yes po. Yung presyo ngayon, no? Yes po. Yung binubuo ni brother. Ito po, Tosig Ano to? R-Type na disc brake version 2. R-Type? Yes Oo po. nga, version 2 nga to. Ganda, no? Opo. Ano size to? 50? Size 50. Magkano siya ito, sir? 14.5 negotiable. 14.5. Oh. Pinipix na order na to, no? Yes po. Ayun, naka-Halotech. May bawas pa ba yun, sir? Yes po, may bawas pa yan. Yung legacy na budget na yan, sir. Ito po, 4,000 lang. Mountain bike to, no? Opo, alloy na po. Alloy na. Magkano, Yes sir? po, 4,000 alloy. Oo, naka-combo shifter, no? Yes po. 3 by 8 8 speed. speed. Okay, sir. Ito, sir. Ano to mga to? Ano yun, sir? Yan din po, Ginagawa ni R-Type din po. Ibang Ha? kulay naman po Ay, siya. ibang kulay lang. Yes po. Same price din. Yes po, same price Ano lang. mga size, sir, available sa dito? Meron po tayong 46, 48, saka 50. Yun. Ito, sir, itong Si nakikita na to. Trinx DBY po. Naka 13 speed. Hydraulic to, ha? Yes po, Magkano, hydraulic. sir? 17.5 din po. 17.5. Yes po. Dati. Tingnan natin yung mga road bike. Yeah, sir, yung mga road bike. Yes po. Si Kisto. Kisto Evolution, meron pa rin po tayo. Magkano na lang yan, sir? 9,000 na lang po. 9,000 na lang daw to. Yes po. Ganap ng road bike yan. Bagsak presyo na tayo. Atomic, sir. Ito po, Atomic, nag-iisa na lang po. 9,000 din po. Ayun, isa na lang. Yes po. C-Star. C-Star Opo, rim C-Star brake po. ginamit sa kanya. Ayan nga. Ito, sir. Si Promax Promax. PR40 po, meron pa rin po tayo dyan. Malakas sa kabataan to. Mabilis Yes po. to. Magkano sa ito, sir? 10,000 negotiable pa. 10,000. Saka to, kung Tosik. Tosig R-Type po, version 2. Oh, kagaya na nandun, no? Yes po, ito naman rim brake po. Rim brake, magkano, sir? 12.5 negotiable po. Okay na rin. Tingnan natin yung mga budget meal mo dito, sir. Yes po. Oh, ito, sir. Ito po. Ang gaganda nito, ah. Opo, si Tosig Ferdinand na Pixie. Ferdinand, bagong labas. Yes po. 40 auto size. Opo. Dalawang klaseng kulay pa kung magkatabi nakikita natin dito. Magkano to, sir? Ito po, 9.5 lang. 9.5? Yes po. 9.5 daw to. Hindi ang siguro niyan. Ito, sir, Pro Max mo. Promax PR60, meron po rin tayo. Dalawang yes po. kulay yan. Yes po, may ibang kulay po po. Pro Max. Yes Magkano, po. sir? 16.5 negotiable. 15.5. Tapos yung Tosik na to, Si sir. Tosig ano to? po, Grand Pondo, Oh, 19.5. 19.5. Yes po, hydraulic brakes. Hydraulic brake, no? Naka ano pala to, no? Ito, Halotech po. Anong brand yung ano niya? Sensa, HRT. Sensa. Ito, sir, sino to? Sila Twitter. Si T-Rich po. Rich at Yes po. Twitter tuloy. Magkano yan, sir? 20,000 na lang po, negotiable 20 pa. mil daw to. Ano ba meron dyan? So, Si Mano Sora po, tapos naka true axle po yan, halap likod. Tapos yung hubs po yan, aerowick. Aerowick, no? Yes po. Ganda, sir. Sir, ano to? Pangarera ka. Ito po, go-kart, pang bata. Magkano yan, sir? 5.2, negotiable pa. Ngayon ko lang nakita yan, sir. Bago Yes yan. po. Old stock na po, pero pinalabas lang po namin. Oo nga, ngayon ko lang nakita dito yan. Bago niya to, sir. Yes po. Ito pa, pambata rin Ito to. po, pambata, Magkano sa yan, amin. 2.5 lang po, size 16. Oh, ito, sir. Road bike. Yes po, gravel bike po. Gravel bike. Magkano, sir? Oo nga pala, 24,000 po. gravel bike yan. 24K. Yes po. Okay, pa-ride po to, sir. Ito po, Paxter po, nag-iisa na lang po. Ano nga yung Paxter, no? 20,000 po. Ito, Paxter daw. Yes po. Nag-iisa na lang, oh. 20K daw to. Yes po. Ayan, sir, Lancer. Ito po, si Lancer po, 22,000. 22. Yes po. Nakita Ito ko po, lang, may kiss for sa Kes4 pan-ride, McLaren po. Na may kiss for sila, McLaren. No? Magkano yung McLaren yan? 25,000 po, negotiable pa po. Yung yan. Mountain Peak na yun, sir. Mountain Peak Striker, Oo. 26.5. 26.5 lang sa inyo. Yes po. Ay, nasa taas na kiss for. Yes po, DSX, meron pa rin po tayo, 42,000 po. Grabe, sir. May tarpaulin kayo. Yes Nakasale, po. ah. Sale. Yan. Nakasale nga sila. Nakasale. Opo. Previous pa rin ba dito, sir? Yes po, may previous pa po yan. Tingnan natin, sir, ang mga budget meal na mountain bike. Yes po. Nakakapan yung mga budget meal na Yes po. mountain bike. Rockwheel. Rockwheel po, meron pa rin po tayo. Magkano yan, sir? 6.5 po, negotiable pa. 6.5. Yes Ano po. ito, no? Alloy frame, alloy mga ibang pyesa At po. hydraulic na, no? Hydraulic. Hydraulic. Concept mo, sir. Concept po, 7,000 pa rin po. 7,000. Yes po. Magkano, sir? 7,000, no? Yes po, naka-mag wheels. Ano size pala to? 26. Yeah. Ano siya? Mechanical pa lang, no? Mechanical lang po. Skyron na Skyron po. mechanical. 4.5. 4.5. Yes Halo po. yung frame. Alloy frame. Tapos ito, Ito sir. po yung kanina po nakita ko. ibang sir. kulay naman Ibang to, kulay blue. po. Yes po. At yung pambansang mountain bike. Yes Nikin, po. Magkano to? Chen po, ito po 27.5. Ah. Labas nila 4.5 po. May 4.5. negotiable pa naman po yan. Ganda, ah.
Ito sir, gent na Then, mechanical. yeah po, steel. Oh, steel, Yes gent, po. steel magkano? 3.5 po. Pinakamura mo sir, ito po. Magkano to? 3.5 din po, negotiable din po 3.5. yan. Size ano to sir? 26 po. Yun. Tayo sa loob sir. Yes po. Nakita natin yung update ni Panride, no? Yes po. Sa pamamagitan ni Sir Richard, matis tayo. So Richard, mag-imbita ka na sir. Yes po. Punta po kayo sa Panride Bike Shop po. Open po kami everyday, 9 a.m. to 6 p.m. po. Mondays to Sundays po yan. And yung address po namin sa 570 Quezon Boulevard, Quiapo, Manila po. And katabi lang po ka namin ng Mercury Contact Drug number nyo sir. Contact Cellphone number po sa 0995-736-1477 po. Sa page me ko sumasagot to sir. Yes no? po, ako rin po. Panride Bike Shop po. Okay sir. Thank you. Maraming Yes po. salamat. Thank you sa po, update. Kuya Eric.